Safia, هضرينا على l'opération Vivre un livre. Alors, l'opération Vivre un livre, c'est des jeunes, شباب يعني des jeunes algériens اللي راحوا يعني كان عندهم الفرصة انهم داروا تكوين في الولايات المتحدة الأمريكية وكي جاو حبوا يديروا ان بروجي بروميي بروجي تاعهم اللي هو فيفغ ان ليفر حبوا يعاودوا يحبوا الجيل الجديد تاعنا بالكتاب كيفاش داروا لهم يعني عن طريق ورشات اللي داروهم يجمعوا دي زانفون يدي او ليو دو لير يعني يشدوا هكذايا قراءه كلاسيكيه تاع لي ليف داروا لهم دي كيفاش يقولوا دي بياس تياترال يعني دي ميزون سين تاع باغ اكزومبل هاد لاباج هاديه فيها قصه اللي صارت في الكتاب يديروها يعني مسرحيه يديروا كل واحد يشد لو رول كل واحد يحفظ لو رول تاعو يديروه على شكل مسرحيات كاين ثاني الديسان كاين يعني كل واحد كما قلت لك يحفظ باغ اكزومبل لو رول تاعو هادشي اللي خلاهم يتمتعوا ويفهموا يفهموا سورتو ليستوار دو ليفر باسكو سي فري كو انتر المطالعه on avait des séances تاع المطالعه فكرت في لي سيونس تاع القراءه في المسجد بعد يقول لك ديري الخلاصه alors ما فهمتي والو En fait, c'était juste les mots. Moi, je trichais beaucoup, j'avoue. Allez, je vous reportage. Vive un livre, on a donné le jour. الأولياء والأساتذة يشكوا من الجيل الجديد اللي يهربوا من المطالعة في زمان وين التكنولوجيا طغات على القراءة فالأطفال متعلقين أكثر بالألعاب الفيديو والإنترنت والتلفزيون ويبقاو الأولياء عاجزين عن ترسيخ حب المطالعة لولادهم لهذا جات مجموعة شباب متطوعين بمشروع اللي سماوه Vivre un livre. Le but de Vivre un livre, c'était حبينا نبدلوا la méthode قديمة تاع la lecture parce que c'était la classique lecture يقراو كتاب يتوب شوية d'une façon ديما وتاعي la personne qui يقرا هكاك. alors حنا oui en plus من داك ما يعيش l'histoire. alors حنا واش درنا قلنا نديروا لهم لو ليفر d'une façon vive un livre شغل نحكوا لهم l'histoire en même temps يشوفوا les acteurs principaux تاع لو ليفر وسي يعيشوا ليدي ديالنا في ديبي كي يكملوا لو ليفر هما يديروا لنا بياس تياترال تاع واش فهموا بون لو طون ما كفاناش الوغ كنا شاك ما نقراوهم اون بارتي يديروا لا بياس تياترال نشوفوا تسعديت يشوفوا لو فخار ديالها لو كوزان باش يعيشوها اون بيان ديتاي. بعد ما استفادوا من تكوين في الولايات المتحدة الأمريكية حبوا يستخدموا المعارف اللي اكتسبوها لدفع الطفل الجزائري من 9 إلى 12 سنة لاكتشاف عالم المطالعة وإحياء قيمة الكتاب. هذه التظاهرات دامت 3 أيام في إطار البرنامج المسطر لتضمن ورشات في مجال الرسم، القراءة، تنظيم ألعاب جماعية وتحضير عروض مسرحية مستوحاة من الكتاب. Vous nous parlez un peu de la formation اللي درتوها في American, c'est ça? Bon, AYLP, c'est Algerian Youth Leadership Program. C'est un programme où on a pris 24 lycéens algériens, plus 3 chaperons, pour une formation d'1 mois sur le leadership et la communication aux États-Unis. On était à Reno, Nevada, où on a étudié pendant 15 jours dans l'université de Reno. On a étudié des leadership skills, comment monter des projets, comment travailler en équipe et plein d'autres trucs. Et c'était à travers des activités amusantes, généralement des jeux et tout. Donc on était très inspirés, c'était très enrichissant. Bon, l'idée de Vivre un livre, c'était que personnellement, on a plusieurs membres de l'équipe تاعنا, c'était des livres qui ont changé leur vie, genre كانوا هكا يقعدوا في internet et tout. Maintenant, à travers des livres, ils ont pu rejoindre des associations, ils ont connu d'autres gens et tout. حتى لحقوا participer à AYLP. Le concept Vivre un livre, notre objectif était de faire découvrir le monde de la lecture à 20 enfants. Comment on allait le faire, c'était à travers des activités et des jeux amusants. On était inspiré, comme je l'ai dit, par AYLP, donc on voulait faire quelque chose dans le même genre, mais beaucoup plus en relation avec le livre.
Donc c'était vivre un livre. On l'a fait que durant 4 jours parce que on le veut comme une version pilote parce qu'on on sait pas les problèmes qu'on va rencontrer et tout. Donc c'était une version d'essai. Prochainement, il va y avoir inchallah d'autres éditions de vivre un livre. On ne veut plus propager à travers le territoire national. هذه الطريقة خلات الأطفال يتعلموا ويتمتعوا. فالقراءة والمطالعة تساهم بشكل كبير في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته العقلية ومهاراته في الاتصال بالآخرين. فحان الوقت لاستعادة ثقافة المطالعة اللي غابت بشكل كبير في المجتمع الجزائري. Je m'appelle Lisa, là c'est Lisa Yasmine, j'ai 11 ans, je suis en première année CEM. كيفاش سمعتي بهذا البروغرام وجيتي تشاركي؟ Bon, quand j'ai su que ce programme était en marche, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'étais prête à découvrir de nouvelles choses. J'étais très très intéressée. Mais après, je suis venue. C'est très amusant. Ça m'a aidé à l'école. J'ai appris de nouvelles choses. Bon, les livres, moi, c'est ma passion. J'aime les livres, je lis tout ce qui me passe par la main. Je m'appelle Inès, j'ai 8 ans. Avant, je ne savais pas qu'on allait s'amuser autant. Oui, mais ce que j'aimais plus, c'était les bandes dessinées. Mais la première fois que j'allais venir ici, j'avais le trac et je n'avais pas très envie. Mais quand ma mère m'a dit que je vais m'amuser à lire, je suis venue, mais je ne savais pas que j'allais m'amuser autant. J'ai appris que le livre était très, 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 très important et qu'il était très précieux.